अस्सलामुअलैकुम BSN सेकंड सेमेस्टर। आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लास्ट यूनिट स्पेशल सेंसेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। सो राइट ऑप्शन है सी आयरस। क्या कहते हैं आंख का कौन सा हिस्सा रोशनी के दाखिल होने की मिकदार को कंट्रोल करता है? तो वो है आयरस। आयरस आंख का रंगीन हिस्सा है। इसमें प्यूपिल होती है जो रोशनी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट होती है। ज्यादा रोशनी में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अंधेरे में डायलेट हो जाता है। एमसीक्यू है द ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ द आई डेट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज। सो राइट ऑप्शन है बी कार्निया। क्या कहते हैं कार्निया आंख का गोल हिस्सा है जो रोशनी को आंख के अंदर रेटिना तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला रिफ्लेक्शन करता है। द रॉड सेल एंड द रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो राइट ऑप्शन है बी विजन एंड डिम लाइट। रेटिना में रॉड सेल का काम क्या है? तो है बी कम रोशनी में देखना। कौन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? सो राइट ऑप्शन है बी कलर विजन। कौन सेल्स का काम क्या है? सो राइट ऑप्शन है बी कलर विजन रंग देखना। कलर सेल रेटिना में मौजूद होती है और ये मुख्तलिफ रंग देखने के लिए जिम्मेदार है। द शार्पेस्ट विजन इज इट। सो राइट ऑप्शन है ए फोविया सेंट्रालिस। सबसे शार्प नजर कहाँ पर होती है? तो है ए फोविया सेंट्रालिस। द ब्लाइंड पार्ट ऑफ द आई इज इट। सो राइट ऑप्शन है बी ऑप्टिक डिस्क। क्या कहते हैं आंख का ब्लाइंड पार्ट कहाँ पर है? सो राइट ऑप्शन है बी ऑप्टिक डिस्क। द इंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई इज फिल्ड विथ। सो राइट ऑप्शन है ए एक्वस ह्यूमर। आंख के इंटीरियर चेम्बर में क्या भरा होता है? तो है एक्वस ह्यूमर। द पोस्टीरियर कैविटी ऑफ द आई इज फिल्ड विथ। सो राइट ऑप्शन है ए वाइट्रस ह्यूमर। आंख के पिछले हिस्से में यानी पोस्टीरियर कैविटी में क्या भरा होता है? सो राइट ऑप्शन है ए वाइट्रस ह्यूमर। द चेंज इन लेंस शेप ऑफ टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट इज। सो राइट ऑप्शन है बी अकोमोडेशन। करीब या दूर चीजों को फोकस करने के लिए लेंस की शक्ल बदलने के अमल को क्या कहते हैं? सो राइट ऑप्शन है बी अकोमोडेशन। विच क्रेनियल नर्व कैरी विजन? सो राइट ऑप्शन है ए ऑप्टिक नर्व CN2 जिसको ऑप्टिक नर्व भी कहा जाता है। क्रेनियल नर्व 2। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज। सो राइट ऑप्शन है सी स्क्लेरा। आंख की सबसे बैरूनी तह कौन सी है? तो है स्क्लेरा। विच पार्ट ऑफ द एयर कलेक्ट साउंड वेव? सो राइट ऑप्शन है बी फिना। कान का कौन सा हिस्सा आवाज की लहरें जमा करता है? तो है पिना आरिकल। द मिडल एयर कंटेन। सो राइट ऑप्शन ए ओसिकल। दरमियानी कान में क्या पाया जाता है? सो राइट ऑप्शन है ओसिकल्स। ओसिकल्स में 3 छोटी हड्डियां होती है जो आवाज को बढ़ाकर अंदरूनी कान तक मुंतकिल करती है। छोटी हड्डियों का नाम मेलस इनकस टेपस है। द 3 ओसिकल्स आर। सो राइट ऑप्शन है ए मेलस इनकस टेपस। The organ of hearing is located in. So right option A cochlea. Receptor cells for hearing are. So right option है A hair cells. सुनने के लिए रिसेप्टर सेल्स कौन से हैं? तो ये हेयर सेल। बैलेंस इज डिटेक्टेड इन द। सो राइट ऑप्शन है ए सेमी सर्कुलर कैनाल्स। द ऑडिटरी नर्व इज। सो राइट ऑप्शन है ए क्रेनियल नर्व 8। क्रेनियल नर्व 8 को वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व कहा जाता है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को कोक्लियर ब्रांच और दूसरे को वेस्टिबुलर ब्रांच कहा जाता है। द स्टेचेन ट्यूब कनेक्ट मिडल एयर टू। सो राइट ऑप्शन ए फेरेंक्स। स्टेचेन ट्यूब दरमियानी कान को किससे जुड़ती है? तो फेरेंक्स। टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय। सो राइट ऑप्शन ए टेस्ट बड्स।
ذائقہ کس کے ذریعے محسوس ہوتا ہے؟ سو رائٹ آپشن اے ٹیسٹ برڈز. ٹیسٹ برڈز زبان کی سطح پر موجود چھوٹے چھوٹے ذائقہ چکھنے والے ریسپٹر ہیں. یہ مختلف ذائقے میٹھا، کڑوا، نمکین محسوس کرتے ہیں. The five primary tastes are, so right option A, sweet, sour, salty, bitter, umami. انسان کی زبان 5 بنیادی ذائقے پہچانتی ہے جس میں میٹھا، سور، سالٹی نمکین اور بائٹر کڑوا اور امامی یعنی گوشت والا ذائقہ. اسمیل از ڈیٹیکٹڈ بائی اے olfactory receptor. اسمیل کو کون ڈیٹیکٹ کرتا ہے؟ تو یہ olfactory receptor. ناک کی اوپری تہ olfactory epithelium میں olfactory receptors موجود ہے جو خوشبو یا بو کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. The olfactory nerve is cranial nerve 1. olfactory nerve کو cranial 1 کہتے ہیں. Umami taste is triggered by, so right option A, glutamate. Which cranial nerve does not carry taste? So right option A, cranial nerve 3. Lens focuses light on, so right option A, retina. لینس روشنی کو کہاں فوکس کرتا ہے؟ تو ریٹنا. آنکھ کا لینس روشنی کو موڑ کر ریٹنا پر فوکس کرتا ہے. ریٹنا پر بننے والی تصویر دماغ تک جاتی ہے اور ہمیں صاف دکھائی دیتی ہے. The choroid provides, so right option A, blood supply. choroid کا کام کیا ہے؟ خون کی فراہمی. choroid آنکھ کی درمیانی تہ ہے جو ریٹنا کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے. اس میں خون کی واپر مقدار پائی جاتی ہے. The mucous membrane covering sclera and eyelids is, so right option A, conjunctiva. Aqueous humor drain we, so right option A, canal of xylem. Aqueous humor کس راستے سے باہر نکلتا ہے؟ تو right option A, canal of xylem. Aqueous humor canal of xylem کے ذریعے نکلتا ہے. اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو انٹرا اوکولر پریشر بڑھ کر گلائکوما کا سبب بنتا ہے. انکریز انٹرا اوکولر پریشر از کالڈ گلائکوما. آنکھ کے اندر دباؤ بڑھنے کی بیماری کیا کہلاتی ہے؟ سو رائٹ آپشن اے گلائکوما. اوفیک لینس از سین ان, سو رائٹ آپشن اے کیٹریکٹ. مایوپا از کریکٹڈ بائی, سو رائٹ آپشن اے کنکیو لینس. مایوپیا قریب کی نظر کا کمزور ہونا. ہائپروفیا از کریکٹڈ بائی کنویکس لینس. ہائپروفیا دور کی نظر کا کمزور ہونا. اسٹگمیٹزم از ڈیو ٹو, سو رائٹ آپشن اے ان ایون کارنیا یا لینس یعنی کارنیا یا لینس کی سطح غیر ہموار ہونا. نائٹ بلائنڈنس از ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف, سو رائٹ آپشن اے وٹامن اے. کلر بلائنڈنس از ڈیو ٹو ڈیفیکٹ ان, سو رائٹ آپشن اے کونز. کلر بلائنڈنس کس کی خرابی سے ہوتا ہے؟ تو ہے کونز. رنگ دیکھنے کی صلاحیت کونسل کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ان میں کوئی نقص ہو جائے تو کلر بلائنڈنس پیدا ہوتا ہے. خاص طور پر سرخ اور سبز رنگ کی پہچان میں مشکل ہوتی ہے. The yellow spot is, so right option A, macula lutea. میکولا لیوٹیا کو یلو اسپاٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ ریٹنا پر موجود وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ صاف نظر فراہم کرتا ہے اور رنگوں کی پہچان میں مدد دیتا ہے. The utricle and seculi detect, so right option A, a linear acceleration. Angular acceleration is detected by a semicircular canal. The tympanic membrane separates, so right option A, external air and middle air. tympanic membrane کس کے درمیان واقع ہے؟ تو external air and middle air. tympanic membrane کان کا پردہ. smallest bone in the body, so right option A, stapes. سب سے چھوٹی ہڈی کون سی ہے؟ وہ stapes اور یہ inner ear میں چھوٹی ہڈی کہلاتی ہے. presbyopia is due to, so right option A, loss of lens elasticity with age. presbyopia کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عمر کے ساتھ لینس کی لچک ختم ہونا. لیکریمل گلینڈ کیا پیدا کرتا ہے؟ تو ٹیئرز. لیکریمل گلینڈ آنکھ کے اوپری حصے میں موجود ہوتا ہے اور آنسو بناتا ہے. ٹیئرز ڈرین into nasal cavity, so right option A, nasolacrimal duct.
आंसू नाक की नाली में किस रास्ते से निकलते हैं? तो ये नेसोलेक्रिमल डक्ट। एयरवेक्स इज सिक्रीटेड बाय, सो राइट ऑप्शन ए सुरमेनियस ग्लैंड। Pain is detected by A. Nociceptors. The protopigment is enarat is, so right option है A. Rhodopsin. The protopigment in cone is, so right option है A. Protopsin. Which cranial nerve control hair and bone? So right option है A. Cranial nerve 8. The sense of smell is also called, so right option है A. olfaction. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लास्ट यूनिट थी